आज हम इस सबक की मश्क करेंगे। अपनी किताब का सवाल नंबर 1 देखें। यहाँ कुछ लफ्ज़ लिखे हैं नुक्तों के साथ और हमने इन नुक्तों को मिलाते हुए लफ्ज़ को मुकम्मल करना है। तो आप अपनी किताब पर पहले लफ्ज़ पर पेंसिल रखिए। यहाँ पहले नुक्ते पर पेंसिल रखें, ज़रा सा ऊपर बढ़ाएं और फिर पीछे की तरफ एक लकीर लगाएंगे। अब अपनी पेंसिल को आप नीचे की तरफ बढ़ाएं, ज़रा सा गोल करते हुए, बहुत ज़्यादा गोल नहीं करना। फिर ऊपर की तरफ बढ़ाइए और छोटा सा पहाड़ बनाएंगे नीचे की तरफ। और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता पेंसिल को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और ये देखें, ये अलिफ है। सबसे पहले हमने जीम की शक्ल डाली, फिर हे की और फिर उसको ऊपर अलिफ से मिला दिया। अब आप जीम का नुक्ता डालेंगे और हे का हुक डालेंगे। ये जो हे की नीचे शक्ल नज़र आ रही है, इसे हम हे की हुक कहते हैं। अब हम आगे लिखेंगे जे। अपनी पेंसिल रखें अपनी किताब पर, ज़रा सा नीचे बढ़ाएं अपनी पेंसिल को नुक्तों को मिलाते हुए और आखिरी नुक्ते पर पेंसिल को आपने रोक देना है और जे के ऊपर होता है एक नुक्ता, तो आप भी एक नुक्ता लगा दें। तो देखें, हमने लफ्ज़ लिखा है जहाज़। अब आगे देखते हैं कि कौन कौन से हर्फ मिल रहे हैं और लफ्ज़ बन रहा है। सबसे पहले हे की आधी शक्ल है। अपनी पेंसिल इन नुक्तों पर रखिए, ज़रा सा ऊपर बढ़ाएं, फिर सीधी लकीर पीछे की तरफ और नीचे की तरफ अपनी पेंसिल को बढ़ाएं नुक्तों को मिलाते हुए। अब ऊपर की तरफ ये लाम की आधी शक्ल है। पहले ऊपर बढ़ाएं अपनी पेंसिल को, फिर पेंसिल को नीचे की तरफ बढ़ाइए और ज़रा सा गोल करके पेंसिल को आपने रोक देना है। अब हम अलिफ लिखेंगे और ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे। नुक्तों को मिलाएं आहिस्ता आहिस्ता और लकीर को नीचे की तरफ बढ़ाते हुए आखिरी नुक्ते पर पेंसिल को आपने रोक देना है। तो कौन कौन से हर्फ मिले हैं? हे, लाम और अलिफ। इससे आगे कौन सा हर्फ है? लाम। तो चले लाम को लिखिए, नुक्तों को मिलाएं आहिस्ता आहिस्ता और पेंसिल को आप नीचे की तरफ बढ़ाएं। नीचे की तरफ एक लकीर लगाएंगे और फिर ज़रा सा गोल करते हुए पेंसिल को आपने ऊपर की तरफ बढ़ाना है और ज़रा सा ऊपर बढ़ाने के बाद आखिरी नुक्ते पर अपने पेंसिल को रोक देना है और ये हमने लाम भी लिख लिया। तो अब देखें कौन सा लफ्ज़ हमने लिखा है? हलाल। बिल्कुल सही। तो अब बढ़ते हैं तीसरे लफ्ज़ की तरफ। अपनी किताब पर तीसरा लफ्ज़ देखें। सबसे पहले हमने काफ की आधी शक्ल डालनी है, नुक्तों को मिलाते हुए नीचे की तरफ और फिर मीम की शक्ल बनाएं। मीम की शक्ल बनाएं और पहले आप काफ का ये ऊपर जो डंडा आपको नज़र आ रहा है, इससे लगा दें एक टेढ़ी सी लकीर। काफ का डंडा यानी काफ का कश होता है। अब मीम को गोल करें और फिर नीचे की तरफ अपनी पेंसिल को बढ़ाएं। दो चश्मी हे डालेंगे, पहले नीचे की तरफ बढ़ाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता पेंसिल को ऊपर की तरफ बढ़ाएं नुक्तों को मिलाते हुए, फिर दरमियान की लकीर लगाइए। हे बन गया। उसके बाद हमने क्या बनाना है? अलिफ बनाना है। पेंसिल को ऊपर की तरफ बढ़ाएं नुक्तों को मिलाते हुए और आखिरी नुक्ते पर पेंसिल को आपने रोक देना है। अब आगे है रे। नुक्तों को मिलाते हुए पेंसिल को नीचे की तरफ बढ़ाएं और आखिरी नुक्ते पर पेंसिल को रोकें। रे लिख लिया और लफ्ज़ क्या बना? कुम्हार। बिल्कुल सही, लफ्ज़ बन गया कुम्हार। अब देखें, आपने ऊपर की लाइन तो लिख ली है ना, तो नीचे भी इसी तरह से कुछ लाइनें लगी हैं और हमने यहाँ खुद लिखने की कोशिश करनी है। तो चलें अपनी पेंसिल को यहाँ रखें दरमियान की लकीर पर। दूसरी लकीर में ज़रा सा ऊपर बढ़ाएं पेंसिल को, फिर पीछे की तरफ हम जीम की आधी शक्ल डालेंगे,
फिर पेंसिल को नीचे की तरफ बढ़ाएं और फिर पहाड़ की शक्ल बनाइए, छोटे से पहाड़ जैसी। और फिर हमने अलिफ को ऊपर की तरफ लिखना है। आहिस्ता आहिस्ता एक सीधी लकीर ऊपर की तरफ लगाएंगे, ज़रा सा ऊपर बढ़ाकर लकीर से पहली लकीर के पास पेंसिल को आपने रोक देना है। अब हे का हुक बनाएंगे, ज़रा सा गोल और फिर ऊपर की तरफ जीम का नुक्ता डाल दें। इसके बाद आपने जे लिखना है, एक लकीर नीचे की तरफ और फिर ज़रा सा टेढ़ा और जे का नुक्ता डाल देंगे तो लफ्ज़ लिखा गया जहाज़। चलें अब दूसरा लफ्ज़ लिखते हैं, आप भी अपनी किताब पर लिखिए। हे की आधी शक्ल डालेंगे, ज़रा सा पीछे करके फिर नीचे की तरफ पेंसिल को बढ़ाएं। अब लाम की आधी शक्ल डालनी है, पहले पेंसिल को ऊपर की तरफ बढ़ाइए और वहीं से पेंसिल नीचे की तरफ लाएं और ज़रा सा गोल करते हुए पेंसिल को रोक दें। अब हम अलिफ डालेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ एक सीधी लकीर, अलिफ हो गया। अब लिखना है लाम, पहली लकीर से शुरू करें, नीचे की तरफ एक सीधी लकीर नीचे की तरफ लगानी है और फिर इसे तीसरी लाइन पर लाकर ज़रा सा गोल करते हुए पेंसिल ऊपर की तरफ बढ़ाएं और ज़रा सा ऊपर बढ़ाने के बाद अपने पेंसिल को रोक देना है। लाम लिखा गया। अब लिखते हैं तीसरा लफ्ज़। तीसरा लफ्ज़ क्या है? कुम्हार। तो पहली लकीर से शुरू करें, नीचे की तरफ एक लकीर, फिर मीम की आधी शक्ल डालेंगे गोल करते हुए ऊपर, फिर नीचे। अब पहले नीचे का हिस्सा लिख लें, हे डालेंगे, दो चश्मी है, पहले नीचे की आंख बनाएंगे इसकी, फिर पेंसिल को ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए आहिस्ता आहिस्ता दरमियान की लकीर लगाइए और यहीं से आपने ऊपर की तरफ बढ़ाना है अलिफ, एक सीधी लकीर ऊपर की तरफ। अब काफ का कश लगा लें, एक डंडा टेढ़ा सा ऊपर से नीचे की तरफ, काफ के साथ हमने उसको मिला दिया। अब रे लिखेंगे, एक लकीर ऊपर से नीचे की तरफ और फिर ज़रा सा टेढ़ा, और यूं आपने अपनी किताब पर कुम्हार भी लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला लफ्ज़ लिखते हैं और देखते हैं कि ये क्या लफ्ज़ है। सबसे पहले है लाम की आधी शक्ल। नुक्तों को मिलाइए अपनी किताब पर, पेंसिल को नीचे की तरफ बढ़ाएं, एक लकीर नीचे की तरफ, फिर ज़रा सा गोल करेंगे, एक छोटी सी लकीर ऊपर, फिर नीचे और हल्का सा मद की शक्ल देते हुए नीचे, और आगे देखें टे की पूरी शक्ल है तो हम टे की पूरी शक्ल आगे लिख देंगे, ज़रा सा गोल और फिर थोड़ा सा लकीर से ऊपर बढ़ाने के बाद आखिरी नुक्ते पर पेंसिल को हमने रोक दिया। अब देखिए सबसे पहले हैं पे के नुक्ते, 3 नुक्ते पे के डालिए, फिर 2 नुक्ते हैं ये के, तो ये आपने डालने हैं, इस तरह लिखें अपनी किताब पर। और फिर टे का टोशा डालेंगे, एक छोटी सी लकीर नीचे की तरफ और फिर उसके साथ पत्ते की शक्ल बनानी है, ये टे का टोशा होता है। अब इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। लपेट, लफ्ज़ है लपेट। अब बढ़ते हैं अगले लफ्ज़ की तरफ। यहाँ सबसे पहले गाफ की आधी शक्ल डालनी है, आधे दायरे जैसी शक्ल बनाएंगे नीचे की तरफ, फिर पेंसिल को ऊपर की तरफ बढ़ाइए और ये लाम की आधी शक्ल है, ऊपर की तरफ से फिर नीचे पेंसिल लाएं और ज़रा सा गोल करके लकीर पर पेंसिल को आपने छोड़ दिया। अब अलिफ डालेंगे ऊपर से नीचे की तरफ। अब इसमें क्या रहता है? गाफ के डंडे, जैसे गाफ के कश कहते हैं। पहला डंडा लगाइए नुक्तों को मिलाते हुए, फिर दूसरा डंडा भी बना दें ऊपर से नीचे की तरफ। अब आगे की शक्ल लिखते हैं,
ذرا سا گول کرتے ہوئے پینسل کو نیچے کی طرف بڑھائیں گے، نقطوں کو ملاتے ہوئے لکیر پر آگے کی طرف، اور پھر اوپر ذرا سا بڑھانے کے بعد پینسل کو آخری نقطے پر آپ نے روک دینا ہے، اور بے کے نیچے یہ نقطہ ہے بے کا، تو یہ کیا لفظ بن گیا؟ گلاب۔ تو چلیں اب ہم لپیٹ کا لفظ نیچے لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی لکیر سے نیچے کی طرف بڑھائیں اپنی پینسل کو، اپنی کتاب پر لام کی آدھی شکل ڈالیں، اس کے ساتھ ہم پے کی آدھی شکل ڈالیں گے، نیچے کی طرف ذرا سا گول بناتے ہوئے پھر نیچے کی طرف، اور اس کے ساتھ ہم ٹے کی آدھی شکل لکھیں گے۔ ذرا سا گول کرتے ہوئے لکیر پر آگے کی طرف بڑھائیں، اور پھر لکیر سے اوپر بڑھاتے ہوئے پینسل کو روک دیں۔ سب سے پہلے آپ نے پے کے نقطے ڈالنے ہیں، 3 نقطے ہوتے ہیں نا پے کے، پھر یہ کے نقطے ڈالیے، 2 نقطے یہ کے، پھر ہم ٹے کا ٹوشا ڈالیں گے، ایک چھوٹی سی لکیر نیچے کی طرف، اور پھر اس کے ساتھ پتے کی شکل، اور یہ دیکھیں لفظ لکھا گیا لپیٹ۔ اب ہم گلاب کا لفظ لکھتے ہیں، آدھے دائرے جیسی شکل بنانی ہے نیچے کی طرف، پھر اس کے ساتھ لام کی آدھی شکل ملائیں گے، اوپر کی طرف پینسل کو بڑھائیں، پھر وہیں سے نیچے کی طرف ذرا سا گول کرتے ہوئے پینسل کو روک دیں، اور پھر الف ڈالیں، اوپر سے نیچے کی طرف ایک سیدھی لکیر۔ اب سب سے پہلے گاف کے کش ڈال لیں، 2 ڈنڈے اوپر سے نیچے کی طرف گاف کے کش ہوتے ہیں۔ اب ہم بے ڈالیں گے، آپ بھی اپنی کتاب پر لکھیے، بے کی شکل بنائیں، نیچے کی طرف، پھر لکیر پر آگے کی طرف بڑھائیں گے، اور ذرا سا اوپر کرتے ہوئے لکیر کو روک دیں، اپنی پینسل کو روک دینا ہے، اور بے کا ایک نقطہ بے کے نیچے لگے گا۔ یہ بن گیا لفظ گلاب۔ اب آپ اپنی کتاب پر دیکھیں کیا لکھا ہے، کچھ لفظ جوڑ کر ایک جملہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے، تو چلیں پہلے انہیں جوڑتے ہیں اور پھر دیکھیں گے کہ کیا لفظ ہے۔ یہ سب سے پہلے یہ این کی شکل نظر آ رہی ہے، نقطوں کو جوڑیے، ذرا سا گول کرتے ہوئے نیچے، پھر یہیں سے اپنی پینسل کو اوپر کی طرف بڑھانا ہے، اور ایک لکیر اوپر کی طرف الف بن گئی، یہ این الف آ بن گیا۔ اب آگے دیکھیں، ان نقطوں کو جوڑیں، یہ شین کی آدھی شکل ہے، اور پھر اس کے ساتھ چھوٹی یہ کو ملایا گیا ہے، ذرا سا گول کرتے ہوئے نیچے کی طرف، پھر وہیں سے اوپر نقطوں کو ملائیں، اور آخری نقطے پر پینسل کو آپ نے روک دیا۔ اب شین کے نقطے ڈالیں، شین کے اوپر کتنے نقطے ہوتے ہیں؟ 3 نقطے، تو چلیں 3 نقطے ڈالیے، یہ بن گیا آشی۔ چلیں اب اگلے کو جوڑتے ہیں، ذرا سا گول بناتے ہوئے یہ آدھا گول بنائیں گے، اور پھر اوپر کی طرف ایک لکیر لگانی ہے سیدھی، یہ الف بن گیا۔ اب ایک ڈنڈا بنانا ہے، اوپر سے نیچے کی طرف ایک ٹیڑھا ڈنڈا، اور یہ دیکھیں بن گیا کاف الف کا، تو کیا بن رہا ہے؟ آشی کا۔ اب آگے دیکھیں کیا ہے؟ دال ہے، ذرا سا گول کرتے ہوئے نیچے کی طرف نقطوں کو ملائیے، اب گول کریں، ذرا سا چھوٹا سا گول کرنا ہے، اور پھر اوپر کی طرف بڑھا دینا ہے، یہ بن گیا میم الف ما بن گیا۔ اب آگے ہے غین کی شکل، ذرا سا گول کرتے ہوئے نیچے، پھر ایک سیدھی لکیر نیچے کی طرف، اب اسے گول کریں اور چاند کی شکل بنائیں گے، چاند کی طرح کی شکل پہلے نیچے، اور نقطوں کو ملاتے ہوئے پینسل کو اوپر کی طرف آپ نے بڑھانا ہے، اور آخری نقطے پر پینسل کو آپ نے روک دینا ہے، اور غین کے اوپر ہوتا ہے ایک نقطہ، تو آپ بھی اپنی کتاب پر نقطہ لگا دیں۔ تو دیکھیں کیا لفظ بنا ہے؟ دماغ، بالکل صحیح۔ اب اگلا لفظ لکھتے ہیں، سب سے پہلے ہے تے کی آدھی شکل،
پھر نیچے کی طرف مد کی شکل بنائیں گے اور نیچے ایک ٹیڑھی سی لکیر لگا دینی ہے. یہ زے بن گیا. پہلے تے کے نقطے ڈالیں، پھر نیچے کی طرف یہ کے نقطے ڈالیں، 2 نقطے، اور ایک نقطہ پھر اوپر لگانا ہے اس ٹیڑھی لکیر کے اوپر. تو کیا لفظ بنا ہے؟ یہ تیز. اب آخری لفظ لکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ جملہ پورا کیسے پڑھا جائے گا. تو ایک لکیر لگائیے ذرا سا گول کرتے ہوئے اوپر، پھر نیچے کی طرف ایک ٹیڑھی سی لکیر لگائیں. اب آگے پیچھے کی طرف اپنی پینسل کو بڑھائیں اور نقطوں کو ملاتے ہوئے آخری نقطے پر پینسل کو آپ نے روک دیا. ہے بڑی یہ ہے کا ہک بنائیں گے اوپر کی طرف نقطوں کو ملاتے ہوئے. یہ ہے ہو گیا ہے. اب پورا جملہ پڑھتے ہیں. عاشی کا دماغ تیز ہے. اب آپ نے یہاں نیچے کی لکیر پر خود لکھنے کی کوشش کرنی ہے. تو چلیں شروع کریں. ذرا سا گول کرتے ہوئے نیچے کی طرف، پھر الف بنائیں گے اوپر کی طرف ایک سیدھی لکیر، الف بن جائے گا. پھر شین ڈالیے 2 دفعہ ذرا گول کرتے ہوئے اور پھر چھوٹی یہ بنا دیں گے. نیچے کی طرف گول کرتے ہوئے لکیر پر پیچھے کی طرف بڑھائیں. اب اوپر کی طرف بڑھاتے ہوئے پینسل کو ذرا اوپر بڑھانے کے بعد روک دیں اور نقطے کہاں ڈالیں گے؟ شین کے اوپر. لکھ دیا آشی. اب آگے لکھتے ہیں کا. کاف کی آدھی شکل ڈالیے، آدھے دائرے جیسی شکل بنائیں گے اور پھر اسے اوپر کی طرف بڑھاتے ہوئے الف بنا دیں گے اور کاف کا ایک ڈنڈا اوپر سے نیچے کی طرف ذرا ٹیڑھا بنائیں گے. کا ہو گیا. اب تیسرا لفظ لکھیے اپنی کتاب پر. دال کی شکل بنائیں گے آدھے دائرے جیسی، پھر ماں بنائیں گے، میم کی آدھی شکل بنائیں، چھوٹا سا گول دائرہ اور پھر اسے اوپر کی طرف بڑھا دینا ہے. اوپر کی طرف ایک سیدھی لکیر لگائیں گے، الف بن گیا. پھر ہم غین ڈالیں گے، غین کی شکل بنائیں گے، ذرا سا گول کرتے ہوئے نیچے کی طرف بڑھائیں اور یہاں سے ہم نے چاند کی شکل بنانی ہے. پہلے نیچے کی طرف بڑھائیں، گول کرتے ہوئے لکیر پر اوپر کی طرف بڑھائیے اور ذرا سا اوپر بڑھانے کے بعد پینسل کو آپ نے روک دینا ہے اور غین کا ایک نقطہ لگائیں گے سب سے اوپر اس کے سر پر. پھر لکھیں گے تیز. ایک لکیر نیچے کی طرف تے کی آدھی شکل، پھر تھوڑا سا آگے بڑھانے کے بعد ایک لکیر نیچے کی طرف ٹیڑھی سی بنا دینی ہے. تے کے نقطے ڈالیے، 2 نقطے تے کے اوپر کی طرف، 2 نقطے نیچے ڈالنے ہیں. یہ کس کے نقطے ہیں؟ یہ کے. اور زے کے اوپر ایک نقطہ، یہ جو ٹیڑھی لکیر ہے یہ زے ہے. اب پہلے ایک کی آدھی شکل بنائیں گے ذرا سا گول کرتے ہوئے، پھر اوپر، پھر نیچے کی طرف بڑھائیں ایک ٹیڑھی سی لکیر اور اسے ذرا سا گول کرتے ہوئے لکیر پر پیچھے کی طرف ایک سیدھی لکیر لٹاتے ہوئے لگائیں گے اور پھر ہے کا ہک بنائیں گے ذرا سا گول اور پھر اوپر کی طرف. تو ہم نے یہ جملہ لکھ لیا، عاشق کا دماغ تیز ہے. اب بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی طرف. یہاں کچھ لفظ لکھے ہیں اور انہیں پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. تو پڑھیں یہ کیا لفظ ہے؟ بٹیر. بالکل صحیح. تو کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جس کے اوپر میں گول سا دائرہ لگا رہی ہوں یہ کس حرف کی آدھی شکل ہے؟ ٹے کی. بالکل صحیح. اگلا لفظ پڑھیں. ہلال. بالکل صحیح. تو یہ جو میں دائرہ لگا رہی ہوں آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ کس کی آدھی شکل ہے؟ لام کی. بالکل صحیح. یہ لام کی آدھی شکل ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. یہ کیا لفظ ہے؟
बाहर, बिल्कुल सही। बताएं ये जो पहली शक्ल हमें नजर आ रही है जिस पे मैं दायरा लगा रही हूँ, ये क्या है? बे की आधी शक्ल है और इस पे कौन सी अलामत है? ज़बर की। अच्छा, अब आप इस लफ्ज़ को पढ़ें। जहाज, बिल्कुल सही। बताएं ये किसकी आधी शक्ल है? है की, बिल्कुल सही। आगे पढ़ें। ये क्या लफ्ज़ है? बटोट। ये क्या है? इस हर्फ को क्या कहते हैं? टे, बिल्कुल सही। अब आखिरी लफ्ज़ की बारी है, इसे पढ़ें। सलेट, बिल्कुल सही। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये जिस पे मैंने दायरा लगाया है ये किसकी आधी शक्ल है? सीन की, बिल्कुल सही। अब बारी है तीसरे सवाल की। यहाँ देखें, सवाल में हमें कुछ तोड़ बताए हैं और इनको जोड़कर हमने लफ्ज़ बनाना है। तो क्या है ये? गु लाब, बिल्कुल सही। तो चलें इसे जोड़ने की कोशिश करते हैं। आप भी अपनी किताब पर इसी तरह जोड़ने की कोशिश करें जैसे मैं जोड़ रही हूँ। अपनी पेंसिल से एक आधा दायरा लगाएं नीचे की तरफ, फिर यहीं से आपने ऊपर की तरफ बढ़ना है। पेंसिल को ऊपर की तरफ बढ़ाएं, वहां से नीचे लेकर आएं, लाम की आधी शक्ल डालेंगे, लकीर पर थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, गाफ के दो डंडे बना लें, इन्हें कश कहते हैं। दो डंडे टेढ़े ऊपर से नीचे की तरफ। अब जहाँ लाम की आधी शक्ल बनाई थी वहाँ अलिफ डालेंगे और उसके बाद क्या करना है? बे बनाना है, बिल्कुल सही। तो बे बनाइए, लकीर पर आगे की तरफ बढ़ाएंगे और फिर ज़रा सा ऊपर बढ़ाते हुए रोकते हैं अपनी पेंसिल को और बे का नुक्ता कहाँ आएगा? नीचे की तरफ, बिल्कुल सही। तो क्या बन गया? गुलाब। अब क्या रहता है? पेश। तो गाफ के ऊपर हम पेश लगा देंगे। अब इसे पढ़ने की कोशिश करें। ये क्या है? काफ की आधी शक्ल और जेर, बिल्कुल सही। की आगे क्या है? ताब, बिल्कुल सही। इसे जोड़ेंगे तो क्या लफ्ज़ बनेगा? चले जोड़ कर देखते हैं। आप भी अपनी किताब पर लिखने की कोशिश करें। काफ की आधी शक्ल बनाएं, फिर उसे ते से मिला दें। ते अलिफ ता हो जाएगा। अलिफ ऊपर की तरफ बढ़ाएं और ते के नुक्ते दरमियान में करके लगाइए। काफ का कश लगाएं, यानी एक डंडा ऊपर से नीचे की तरफ, और इसके साथ हमने बे लिखना है। ज़रा सा गोल करते हुए लकीर पर आगे की तरफ बढ़ाएंगे, फिर ज़रा सा ऊपर ऊपर बढ़ाने के बाद पेंसिल को रोक दें और बे का नुक्ता डलेगा। अब क्या रहता है? काफ के नीचे जेर। तो अब इसे पढ़ें, क्या लफ्ज़ है? किताब। तीसरा लफ्ज़ क्या है? ये जो तोड़ लिखा है इसे देखें, क्या है? काफ पेश। काफ की आधी शक्ल है, बिल्कुल सही। और आगे क्या है? महार। तो चलें इन्हें जोड़ते हैं। आप भी अपनी किताब पर लिखिए। काफ की आधी शक्ल नीचे की तरफ और इसे आपने मीम से मिला देना है। शक्ल में थोड़ी सी तब्दीली होगी। फिर हे बनाएं। दो चश्मी है, पहले नीचे की तरफ, फिर पेंसिल को ऊपर की तरफ बढ़ाएं, दरमियान की लकीर लगाइए। दरमियान की लकीर लगाते हुए आप पेंसिल को ऊपर की तरफ बढ़ाएं। हम अलिफ लिखेंगे और काफ के ऊपर एक कश लगाएं, यानी एक डंडा ऊपर से नीचे की तरफ, और काफ के ऊपर पेश डाल दीजिए। अब क्या रहता है? रे। तो चलें आप रे लिखिए, एक लकीर नीचे की तरफ और फिर ज़रा सा टेढ़ा करके पेंसिल को रोक दें। तो लफ्ज़ बन गया कुम्हार। अब बारी है चौथे लफ्ज़ की। ये क्या है? जीम की आधी शक्ल, बिल्कुल सही। और आगे क्या लिखा है? हाहास, बिल्कुल सही। तो चलें इन्हें जोड़ते हैं। आप भी अपनी किताब पर जोड़िए। जीम की आधी शक्ल बनाएंगे, पीछे की तरफ, फिर नीचे की तरफ लकीर लगाएं,
ذرا سا گول کرتے ہوئے پینسل کو نیچے کی طرف پہاڑ کی طرح بنائیں گے. پھر اوپر الف بنائیے، ایک سیدھی لکیر اوپر کی طرف. ہے کا ہک بنائیں گے ذرا سا گول اور پھر اوپر کی طرف. اور جیم کا نقطہ جیم کے نیچے لگے گا. اب زے ڈالیے، ایک لکیر نیچے کی طرف اور پھر ذرا سا ٹیڑھا کر کے پینسل کو آپ نے روک دیا. اور زے کا نقطہ، کتنے نقطے ہوتے ہیں زے پہ؟ ایک. بالکل صحیح. تو یہ کیا لفظ بن گیا؟ جہاز. یوں ہم نے اس سوال کو بھی مکمل کر لیا ہے. اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور لکھنے کی کوشش جاری رکھنی ہے.